Red Blue JD. Ndabasuje mwese. Ni byiza ko amahitamo yanyu buri gihe ari Red Blue JD. Dusanzwe tubagezeho ibiganiro bicukumbuye ibyo murabizi. Turi kugera ku musozo w'umwaka w'2020. Uyu mwaka wa 2020 usize hari ibihugu bifite igitinyiro gihambaye. Ahanini gishingiye ku kuba nta muntu n'umwe ushobora kwibeshya ngo akivogere. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubuyapani, yewe n'Ubuhinde. Ibihugu impamvu mbivuze irumvikana. Nibyo bihugu bizi imbere mu kugira igisirikare gihambaye. Ahanini ibi bishingirwa ku mubare w'ingabo igihugu gifite, amafaranga ashorwa mu gisirikare, ibikoresho by'intambara ku butaka no mu mazi, mu kirere ndetse n'ibindi. Muri Afrika naho iyo uvuze ubuhangaje mu gisirikare, hari ibihugu bita bizi imbere mu kugira igisirikare nyine gihamye gihambaye nk'uko nabivuze. Aho igihugu cya Misiri cyangwa igihugu cya Egypt kiza kibimburira ibindi byose byo muri Afrika mu kugira igisirikare kitajegajega. Noneho ibihugu nka Algeria, South Africa, Nigeria, Angola n'ibindi bikaza bikurikiraho. Ariko se mu by'ukuri wabuze ibihugu bizi imbere muri Afrika atari ukugira igisirikare gihambaye, ahubwo ari ukugira igisirikare kidakomeye mbese kijegajega? Reka uyu munsi noneho mu kiganiro cya none duterera akajisho ku ntonde zose zakozwe muri uyu mwaka wa 2020. Ni intonde zigaragaza uko ibihugu bihagaze mu gisirikare. Ariko muranyemerera turebe mu myanya y'inyuma, turebe ibihugu bizi inyuma mu kugira igisirikare kidakomeye, no kuvuga igisirikare giciriritse icya nta kigenda. Mu magambo yoroheje tugiye kurebera hamwe ibihugu bya mbere muri Afrika bifite igisirikare kijenjetse. Ese u Rwanda bimeze bite? Igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se wenda n'u Burundi ho byifashe bite? Ikaze kuri Red Blue JD. Ngiye wumva nitwa Jackson Semahoro. Nta muntu n'umwe utazi akamaro k'igisirikare mu gihugu. Ibihugu byinshi ubuhangange bwabyo bushingira ku ngufu z'igisirikare. Iyi niyo mpamvu usanga ibihugu byinshi bishora ingengo y'imari nyinshi cyane, ishobora kuba inasumba ishorwa mu bikorwa by'uburezi cyangwa se iby'ubuvuzi. Njye ubwanjye ngiye gutondeka cyangwa se kuvuga ibihugu bikomeye cyangwa byoroheje mu gisirikare, naba mbeshe rwose, ushobora kuyoborwa n'amarangamutima. Niyo mpamvu mu bihugu bitanu ngiye kukubwira bifite igisirikare kijenjetse, ngiye kwifashisha ibyashyizwe hanze n'ikigo cyitwa Global Fire Power. Iki kigo kizoberewe cyane mu gucukumbura ibya gisirikare, gifite abashakashatsi b'abahanga bakusanya imibare igaragaza uko igisirikare cy'igihugu gihagaze ahariho hose ku isi, hagendewe ku bipimo hafi 50, harimo ubudasa bw'intwaro, amafaranga atangwa ku gisirikare, intambara giheruka kurwana, umubare w'abasirikare gifite ndetse n'ibindi bitandukanye. Birasuzumwa ubundi bagakora urutonde bakagaragaza uko ibihugu birutana mu kugira igisirikare gikomeye. Rero nk'uko nabibabwiye, reka turebe kuri uru rutonde, turebe ibihugu bihagaze nabi mu kugira igisirikare gikomeye, mbese ibihugu bifite igisirikare cya nta kigenda kurusha ibindi hano ku mugabane wa Afrika muri uyu mwaka wa 2020. Reka turebe byibuze bitanu bizi nyuma y'ibindi byose. Turahera ku mwanya wa 5 tumanuka kugeza ku mwanya wa mbere. Itega amatwi witonze. GFP cyangwa se Global Fire Power igaragaza akenshi buri mwaka urutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye, igakomeza igaragaza n'ibindi bihugu bizi nyuma kugera kuri 35 muri Afrika. Mu nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Briefly.co bagaragaza ibihugu biza mu myanya ya nyuma bifatwa nk'ibifite igisirikare cyoroshye cyangwa se kijegajega kurusha ibindi byose ibihugu nibiri muri Afrika. Ku mwanya wa 5 ari naho tugiye guhera, turasanga igihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Iki gihugu wenda umaze iminsi ucyumva bitewe n'ibiri kuvugwayo muri iyi minsi, injyane za politike, coup d'etat itutumba muri iki gihugu ndetse n'ibindi. Birashoboka ko ari byo wumvise kuri iki gihugu. Iki gihugu ubu tuvugana intambara ziravuza ubuhuha hagati y'ingabo zacyo ndetse n'inyeshamba zo mu mitwe ya Seleka na Anti-Balaka. Ndetse kugeza ubu leta y'u Rwanda nayo imaze igihe yoherezayo ingabo ngo zijye gutanga ubufasha mu kubungabunga amahoro ndetse no kurinda abayobozi bakomeye kugeza ku mukuru w'igihugu hano muri Centrafrica. Centrafrica icyo wamenya nuko tuwe n'abaturage barenga 5,745,745 n'abantu 62 bose.
kikaba ari igihugu gifite abasoda cyangwa se abasirikare barengaho gato ku 7,150. Gusa uyu mubare urumva ko uri hasi cyane. Aba basirikare bose bangana n'ibihumbi 7,150 bari mu kazi. Urebye ku mubare w'abasirikare iki gihugu kizigamye cyangwa se ibyo twakwita nka reserve force, ahangaha usanga umubare ari 0. Ni ukuvuga ko nta ngabo iki gihugu gifite zishobora kwitabazwaho rukomeye abiwacu dushobora kwita nk'inkeragutabara. Iki gihugu nta mato ya gisirikare, nta n'indege, nta na za brende gifite, yewe n'amafaranga ashorwa mu gisirikare ntarenga miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika. Ibi nibyo bigishyira ku mwanya w'129 mu bihugu 138 biri ku rutonde rwakozwe na GFP, ni Global Fire Index. N'ubundi turi kurebaho ni rwa rutonde rw'ibihugu uko bikurikirana mu kugira igisirikare gikomeye. Icyo ni igihugu cya Centrafrica, ubu ngubu kikaba kiyoborwa n'uwitwa Faustin Archange Touadéra. Ku mwanya wa 4 mu bihugu bya Afurika naguteguriye n'ibihugu bifite igisirikare cya nta kigenda muri Afurika, hariho igihugu gituwe n'abaturage miliyoni 2,119 n'abantu 36, kikaba gifite abasirikare 5,000 bonyine. Iki gihugu nta kindi n'igihugu cya Gabon. Muri Gabon umutekano wo mu kirere ugizwe n'indege 23, harimo kajugujugu cyangwa se helicopter 6 ndetse n'izindi ndege 2 z'ubwikorezi busanzwe. Iki gihugu cya Gabon urebye ku mutekano wacyo wo ku butaka gifite ibimodoka by'intambara bya Blende bigera kuri 70. Ibi nibyo byifashishwa ku butaka bwa Gabon. Ni mu gihe kandi ingengo y'imari ishorwa mu gisirikare igera kuri miliyoni 83 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 3 noneho mu bihugu 5 naguteguriye uyu munsi ni ibihugu bifite igisirikare kijegajega, igisirikare kijenjetse. Ahangaha haza igihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Ni igihugu gikora ku nyanja ya Atlantique, kikaba kizwi nk'igihugu gikinye cyane, dore ko muri raporo yakozwe mu mwaka wa 2011 yagaragaje ko kiza ku mwanya w'180 mu bihugu 187 ku isi ibifite ubukene bukabije. Iki gihugu nta kindi rero ni igihugu cya Sierra Leone. Iki igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 7, ariko igisirikare cyacyo kiraciriritse cyane, dore ko gifite abasirikare bagera ku 8,500 gusa. Aba nibo bari mu gisirikare kugeza amagingwa ya ubu tuvugana. Iki gihugu gifite amato y'intambara 7, kikagira imodoka za Blende 13 zonyine. Amafaranga agera kuri miliyoni 75,500 z'amadolari ya Amerika niyo ngengo y'imari ishorwa mu gisirikare cya Sierra Leone, igihugu cyakunze gushegeshwa n'intambara. Umurwa mukuru w'iki gihugu ni Freetown. Mu by'ukuri iki gihugu nta basirikare benshi gifite, dore ko nta nabo kizigamye bashobora gutabara igihe byakomeye. Ndacyakubwira ku bihugu 5 bifite igisirikare cya nta kigenda muri Afurika. Ubu maze kukubwira ibihugu 3, ndi kwifashisha ibyasohowe na raporo ya GFP Global Fire Index, ikigo kimenyerewe cyane mu gukora ubushakashatsi ku mikorere y'igisirikare ku isi, aho cyakusanyije amakuru yo mu bihugu birenga 138 byo ku isi. Nge nitwa Jackson Semahoro, uracyari kuri Red Blue JD. Ku mwanya wa 2 noneho w'ibihugu bya Afurika bizi imbere mu kugira igisirikare kijegajega cyangwa se igisirikare kijenjese, turasanga igihugu giherereye mu ihembe rya Afurika. Iki gihugu gihana imbibi n'igihugu cya Kenya aha mu burasirazuba bwa Afurika. Iki gihugu nta kindi, ndavuga igihugu cya Somalia. Umurwa mukuru wacyo ni Mogadishu. Iki gihugu kizwi nacyo nk'igihugu gihora mu ntambara injyane za politike, yewe nta mutuzo urangwa muri iki gihugu. Somalia ituwe n'abaturage barenga miliyoni 11,259 n'abantu 62. Iki gihugu abasirikare bagera ku 20,000 nibo bari mu kazi. Iki gihugu nta ndege z'intambara gifite habe n'imwe, gusa gifite za Blende zigera ku 100, kikagira amato y'intambara agera kuri 11 yo mu mazi. Umutekano w'iki gihugu cya Somalia urajegajega cyane, impamvu ituma gihoramo intambara z'urudaca, kikabindiri y'imitwe y'iterabwoba ndetse abitwaje ibigwanisho bakaba benshi, dore ko batanasiba gushwiragiza abanyagihugu bagahora mu buhunzi. Iki gihugu cya Somalia ubukungu bwacyo buhagaze nabi ndetse cyane. Amafaranga ashorwa mu gisirikare ni miliyoni 62,200 gusa.
ni mu gihe kandi umusaruro mbumbe w'iki gihugu ari miliyari 5,218 nk'uko bigaragara. Icyo ni igihugu cya Somalia, igihugu kiza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bitanu bifite igisirikare cya nta kigenda, igisirikare kitifashije, igisirikare kijegajega muri Afurika. Ku mwanya wa mbere nanone w'ibihugu bya Afurika bigaragara nk'ibifite igisirikare kijegajega bitewe n'ibipimo byafashwe na Global Fire Power. Ni ibihugu bifite igisirikare cya nta kigenda kurusha ibindi muri Afurika. Ndagira ngo nkubwire ko ari igihugu cyaciye agahigo, ni agahigo ko gutegekwa n'umugore cyonyine muri Afurika. Hirya y'ibyo kandi kikaba igihugu kiyobowe n'umunyabigwi wabiciye bigacika muri ruhago, nyakubahwa Perezida George Weah. Iki gihugu niba utakimenye ndakikubwira, ni igihugu cya Liberia. Iki gihugu kugeza ubu nicyo cyakwambika umudari, sinzi ariko niba waba ari uw'ubugwari cyangwa si iki, ariko ikizwi cyo nuko aricyo gihugu gifite abasirikare baciriritse, gifite igisirikare kijegajega cyane kurusha ibindi bihugu byose byo muri Afurika. Liberia kwa George Weah ituwe n'abaturage bagera kuri 4,889,000 yewe n'abantu 768. Igitangaje ni umubare muto ndetse muto cyane w'abasirikare iki gihugu gifite. Ubu ngubu abasirikare gifite barutwa n'abanyeshuri bo mu kigo cy'ishuri rimwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, wenda nko mu karere ka Gakenke. Liberia ifite abasirikare 2,100 gusa. Iki gihugu cyashegeshwe n'ibihe by'intambara, ariko kandi cyakunze kurangwamo inzara yabaye akarande, utibagiwe na ruswa. Mu gihe ibindi bihugu mu isi ubuhangage, ubukaka n'ubushongore mu gisirikare bugaragazwa n'ibikoresho, ibirwanisho bihambaye haba ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Igitangaje muri iki gihugu cya Liberia nuko nta ndege z'intambara, amato ya gisirikare yewe n'imodoka z'intambara nka za Blende cyangwa se n'ibindi bisa nabyo gifite. Iki gihugu kiraciriritse koko. Reka igisirikare cyabo kijenjeke cyangwa se giciririke ni mu gihe kuko n'amafaranga ashorwamo ni make cyane. Biragoranye gutekereza ko hari icyo yamara mu kuramira iki gisirikare kijegajega cyane kuri uru rwego. Tekereza ko iki gihugu gishora agera kuri miliyoni 13 zonyine mu gisirikare, ni miliyoni z'amadolari ya Amerika. Icyo wamenya cyo nuko iki gihugu kibayeho mu bukene bukabije ndetse cyane, gifite amadeni asaga miliyari y'amadolari y'abanyamerika. Aya ni amafaranga iki gihugu kidasiba kuguza ibindi bihugu. Ubu nicyo kiyoboye ibindi bihugu mu kugira igisirikare giciriritse koko. Nticyakwibesha ngo kigire ikindi gihugu kiyenzaho kuko cyakwandagazwa ku rwego udashobora kwiyumvisha. Ibyo nibyo bihugu bitanu bya mbere bizi imbere mu kugira igisirikare cya nta kigenda. Sinzi wenda niba ijambo nakoresheje ribisobanura neza. Igisirikare kijenjetse. Mu bihugu byose nakubwiye, birashoboka ko wari utegereje kumva ko u Rwanda cyangwa se wenda n'igihugu cy'u Burundi bihagaze kuri uru rutonde ku bihugu bifite igisirikare gihambaye ku isi, muri Afurika cyangwa se wenda no mu karere. Igitangaje nuko yaba u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Burundi, ibi bihugu byombi bitagaragara kuri uru rutonde. Aho impamvu birashoboka ko byagoranye ko amakuru yerekana uko igisirikare cy'ibi bihugu gihagaze aboneka bitewe n'uko wenda byayimanye. Gusa sinagarukiye aho, yewe nashakishije, naje kugwa kuri raporo yakozwe mu mwaka wa 2002 kuko nibwo mbona ko u Rwanda ruheruka kugaragara kuri uru rutonde, n'urutonde rwa Global Fire Power. Aha bigaragara ko muri uyu mwaka wa 2002 u Rwanda rwari rufite abasirikare bari hagati y'60,000 n'75,000. Aba babazwe habariwemo n'abapolisi bose. Ubu ngubu imyaka 18 irashize uru rutonde rugiye hanze. Muri raporo kandi hagaragaramo ko u Rwanda ngo rwari rufite abarwanira mu kirere barenga 1,000. Aba ngo bakaba bari banazoberewe n'ubundi mu gukoresha ibikoresho nk'indege z'intambara zigera kuri 5 iki gihugu cy'u Rwanda cyari gifite muri uwo mwaka wa 2002. Ariko kandi mu bihe bitandukanye hagiye humvikana amakuru ko u Rwanda rutumiza ibitwaro karabutaka mu bihugu bitandukanye, hari mu Bushinwa, Uburusiya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mu gihugu cy'u Burundi naho ntibyoroshe kumenya amakuru y'igisirikare cyaho, gusa nacyo ikizwi nuko igisirikare kitoroshe. Raporo yo mu 2008 yo igaragaza ko igihugu cy'u Burundi gishora asaga miliyoni 114 mu gisirikare. Ubu hashize imyaka 12 iyi raporo igiye hanze. Ibihugu bimwe na bimwe bihitamo kugira amakuru yabyibanga, cyane cyane amakuru ajyanye n'umutekano ndetse n'igisirikare. Nsoza rero,
nyuma yo kukubwira ibyo bihugu bitanu bifite igisirikare giciriritse, ubu noneho nshobora no kukubwira ku bihugu biza imbere mu kugira igisirikare gihagaze neza ku isi ndetse no muri Afurika muri rusange. Reka tubinyuremo twihuta. Uracyari kuri Red Blue JD. Njye wumva nitwa Jackson Semahoro. Ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe haza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se n'ubishaka ukite USA. Iki gihugu uretse kuba ari kinini, iyo bigeze ku gisirikare nta mikino, gihagaze neza haba ku butaka, mu kirere, yewe no mu mazi ntikivogerwa. Gifite indege z'intambara zose hamwe zigera ku 13,260, harimo indege za kajugujugu cyangwa se helicopter kabuhariwe mu kurwana zigera ku 5,768, byagera ku butaka ho bikaba ibindi, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika burya ngo zifite imodoka nini cyane z'intambara zigera ku 6,289. Iki gihugu kandi kikagira za blende zimwe z'intambara zigera ku 39,253, utibagiwe na bya bimodoka binini cyane birasa za misile. Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se USA ifite amato 490, harimo y'amato anyaruka cyane bitavugwa agendera munsi y'amazi azwi nka submarine. Aya mato ya submarine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite agera kuri 66. Aya yose acunga umutekano wo mu mazi ndetse yiteguye gutanga umusanzu igihe icyo ari cyo cyose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratinyitse cyane koko. Tekereza ko zifite abasirikare barenga 2,260,000 bose. Abari mu kazi ubu bakaba ari 1,400,000, ni mu gihe kandi abandi basaga 860 ari ba basirikare bazigamwe bashobora gutabaraho rukomeye byashoboka bakitangira igihugu igihe kigeze mu mage. Iki gihugu rero icyo wamenya nuko gishora asaga miliyari 750 z'amadolari ya Amerika mu bikorwa bya gisirikare nk'ingengo y'imari. Igihugu cy'Uburusiya aricyo kiza ku mwanya wa kabiri mu kugira igisirikare gihambaye kuri uyu mubombe, kikaba gifite abasirikare barenga 3,000,000, kikagira kandi n'indege z'intambara zigera ku 4,163, harimo na za kajugujugu 1,522. Uburusiya umutekano wabwo wo ku butaka uranadanangiye ku buryo ubushoboka, dore ko iki gihugu gifite imodoka z'intambara zigera ku 12,950, kikagira kandi za blende zigera ku 27,038, ndetse n'ibindi bimodoka binini bitwara za misile nabyo iki gihugu cy'Uburusiya kirabifite. Igihugu cy'Uburusiya kuva na kera na kare cyahoze cyubahwa mu kugira igisirikare gikomeye. Icyo yamenya cyo nuko gifite amato manini cyane y'intambara agera kuri 603, harimo na submarine 62 zose. Uburusiya kandi bukurikirwa n'igihugu cy'Ubushinwa, igihugu cy'Ubuhinde, Ubuyapani, Korea y'Epfo ndetse n'Ubufaransa, yewe utibagiwe n'igihugu cy'Ubwongereza, mu bihugu biza imbere mu kugira igisirikare gihambaye ku isi, igisirikare kitajegajega. Igihugu kiza imbere muri Afurika ho mu kugira igisirikare gikomeye n'igihugu cya Egypt cyangwa se Misiri nk'uko tubizi. Iki gihugu nicyo cya mbere muri Afurika mu kugira igisirikare gihambaye, kikaza nanone ku mwanya wa 9 ku isi hose mu bihugu bifite igisirikare gihambaye kurusha ibindi muri uyu mwaka wa 2020. Iki gihugu gituwe n'abaturage barenga 99,000,000, kikaba kandi gifite abasirikare barenga 920,000. Misiri ifite kandi indege z'intambara zigera ku 1,054, harimo kajugujugu z'intambara izikabuhariwe mu kurwana zigera kuri 294. Misiri kandi izwiho kugira amato akaze cyane y'intambara, dore ko ifite amato asaga 316, harimo na submarine y'amato anyura munsi y'amazi agera ku 8. Ku butaka iki gihugu nta kindi wakigereranya nacyo. Tekereza ko gifite imodoka rutura z'intambara 4,295, utibagiwe na za burende 11,700. Igisirikare cy'iki gihugu benshi bakunda kwita Egiputa kigenerwa ingengo y'imari isaga miliyari 11 na miliyoni 200 z'amadolari y'Abanyamerika.
urutonde rwo ni rurerure. Wenda nawe wanyarukira kuri Global Firepower ukirebera uko ibihugu bihagaze mu kurushanwa mu kugira igisirikare gihambaye ku isi. Naho ubundi nansoreje ikiganiro cya none, ndabashimiye mwese ku mwanya muhari Red Blue JD. Nje nitwa Jackson Semahoro, ibihe byiza nibyo mbifuriza. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.